فأفعالكم ستسجل في صفحات التاريخ. نعلن هنا أن العراق الشقيق مستثنى من أي قيود فرضناها في مضيق هرمز، إذ لا تشمل تلك القيود إلا الدول المعادية. نحن نكن احتراما بالغا لسيادة العراق الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الشعب المسلم الأبي في العراق الصديق والشقيق، لقد ارتكبت الولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني بالتعاون مع حلفائهما وشركائهما عدوانا غاشما على السيادة الوطنية والإسلامية لبلدنا إيران، فقصفوا بجبن وبحشية النساء والأطفال والمدنيين، فاستهدفوا المدارس والطلاب والمراكز الطبية ومؤسسات الخدمات العامة. ففي مثل هذه الظروف اتخذ الشعب العراقي العزيز والمسلم موقفا حكيما وصادقا في مواجهة الاستكبار الأمريكي العالمي والكيان الصهيوني الإرهابي، وأبدى رد فعل مؤثر وثوري إزاء استشهاد قائد الثورة الإسلامية ومرجعها الكبير سماحة آية الله العظمى خامنئي وسائر شهداء الأبرار. ونقولها بالصدق: إن الشعب الإيراني لم يكن وحيدا، فقد كنا نخوض المعركة، فكانت ولا تزال قلوبكم ودموعكم ومواقفكم الصلبة معنا، فكان دعمكم وسيظل باعثا لنا على مزيد من العزم والثبات لمواصلة النضال. نرفع أكف الدعاء لنجاحكم في مواجهة أمريكا المجرمة ووكلائها، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويكلل مساعيكم بالنصر، وإن مواقفكم وأفعالكم ستسجل في صفحات التاريخ. نعلن هنا أن العراق الشقيق مستثنى من أي قيود فرضناها في مضيق هرمز، إذ لا تشمل تلك القيود إلا الدول المعادية. نحن نكن احتراما بالغا لسيادة العراق الوطنية، فأنتم أمة تحمل على صدرها ندوب الاحتلال الأمريكي وآثاره، وكفاحكم في مواجهة أمريكا جدير بالتقدير والإجلال. لقد أثبتتم عمليا أنكم أمة لا تستكين ولا ترضخ لمنظومة الهيمنة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز لكم. وإن تطورات اليوم إلى جانب ما قدمتموه من عون ومساندة يمكن أن تحيي للعراق فرصة تاريخية لإنهاء الوجود الأمريكي المفروض على أراضيه، وتحقيق أمن مستدام ووضع حد لنهب الثروات العراقية الهائلة على يد الولايات المتحدة. ويرفع الشعب الإيراني أسماء آيات الإجلال والإكرام إلى أرواح شهداء الشعب العراقي البطل، ولا سيما شهداء فصائل المقاومة والحشد الشعبي، ويبتهل إلى الله تعالى أن يلهم ذويهم الكرام الصبر والسلوان. كما يوجه التحية إلى مقاتلي فصائل المقاومة وإلى الشعب العراقي الواعي وإلى أبناء العشائر الأبية في العراق، ونسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد. ونثمن عاليا مواقف العلماء والفقهاء الأجلاء في العراق، ولا سيما المرجعية الشيعية العليا، ودعمهم للشعب الإيراني ومواقفهم الثابتة في مواجهة الاستكبار العالمي. يا شعب العراق العزيز، إنكم مصدر عز للمسلمين في العالم، فاعتزوا بشجاعتكم وصمودكم. إن الشعبين الإيراني والعراقي يقفان في خندق واحد، فسيحققان يدا بيد النصر في هذه المعركة التاريخية ضد العدو الحاقد والشيطان الأكبر أمريكا ووكلائها، وضد إسرائيل قاتلة الأطفال، فسيذوقان طعم النصر المؤزر برعاية المولى جل وعلا إن شاء الله. Sementara itu, lebih dari 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina, yuan, atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran.
Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang kini menyasar pada naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh, sementara jika tak dinaikkan ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, ngomplain, katanya enggak gua aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya, Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu, Pak, ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan.